Okay, women's volleyball dayon-dayon. Team Talisay versus Team Consolacion. Team Consolacion, sila si Lindy ha. Kalay, Gisa og si Tinang kontra sa Team Talisay. Nga sila si Iris. Iris Ninya Bila. Bila og si Iris. Servisyo Lindy. Asok. Okay, kini. Bila. Sir. Pasok ang tira ni Kalay to kito. Oh, Lindy to ito. Tinang. Gisa. Asa Gisa kini? Wala na sa manuhay. Una marami ka lang wala. Tapos po si Mayo niya. Servisyo. Pasok ang tira sa Team Talisay. 3-0 atong skora, 3-0 in favor of Team Talisay. Sa atong women's 4x4 volleyball dayon-dayon. Servisyo Team Talisay. Lalala. Uha pa. Lindy. Iris. Ninya. Pasok. Iris Bira Jasli. Ingat kilala ka? Kini ka sir, Bila no? Kini. Jasli. Jasli. Iris to. Iris na ko. Ninya Iris. Ninya Iris. Bila. Jasli. Servisyo Jasli ha. Of Team Talisay. Kini para size na. Ala, out mo lang tira ni Iris. Iris! Chisa, no? Servisyo Kalay. Patakalin din. Side out, side out, side out. Iris to serve of Team Talisay. Out ball, change court. Size 0 ha, gisiruhan ng Team Consolacion. Trarohon na rin. Biga. Bola sa Team Talisay ha. Servisyo Iris. Kuha pa ni Gisa. Out ball. Out ball. Consolacion Small. Size 0 ha, size 0 sa atong game 1 ha. O Bawar base of 3. Women's 4x4 volleyball dayon-dayon. Servisyo Team Consolacion. Animix. Size 0. Size 0. Servisyo Ninya. Ninya again. Two-shot combination. Answered by Lindy. Okay, Jasly. Okay, Pukot. Ibawa na ba sa lang? Ikaw ang kagumba. Ibawa na sa mulaban ha? La, bila. Yan na. Ayo, yan na damo. Baan na na. 8-0. 8-0. Tama mo pa may kadong ko. Servisyo Ninya. Uwen. Noy bisiro na sa tong game 1 na. Service lah. Kena pukutan on na. Pukutan agad. Iga, kinsa kay ngalan mo? Kalay. Lah, Lindy, ipuspos. Lah, tuwara, kuha pa lah. Bipusing, bipabuto. Kuha pa ni Iris. Bundakan Gisa.
Ono 9 na, Ono 9. Lindy. La Bila. Answer by Kalay. Out mo lang tira ni Kalay. My goodness, Kalay. Diyan, bahay ka ng pula dyan. Gusto ka ng pula, kumaya. Pantay niya. Okay. Okay, punal. La Jisa, pasok ang tira. Serbisyo Kalay. Out ball. Serbisyo Jasly. Tinang, may pabuto. Out ball ang tira. Ono Gis ang ato score. Lindy. Toninya. Boko Tamaral. Side out, side out. Mula sa team Konsolasyon na. Ono Gis ang ato score. Ono Gis. Consolation's ball. Serbisyo Tinang. Bila. Tuagsik ang bola ni Bila. Uwen, 2 Gis. 2 Gis na, 2 Gis in favor of Team Talisay sa atong game 1 of our best of 3. Bakbakan women's volleyball dayon-dayon. Serbisyo Tinang. Uwen again. 3 Gis na, 3 Gis. Tinang to serve para 4. Awaw ka, serbisyo Tinang nga. Lindy to the rescue. Kuha pa. Buna lang Bila. Answered by Lindy. Tagak bay. Kuha Jasly. Lindy again. Ninya may pabuto. Kalay la. Ibo Kalay. Wala. Gipuspusan ng palo-palo ni Kalay. Gipad-pad si Bila. 4 Gis na. 4 Gis. Wala. Dali sa cut down to 6 points. Serbisyo Tinang. Bila. Alaw, kabot. Puwen, 5 Gis na, 5 Gis. Tinang to serve para sa Jasly. To Lindy. Bila. Gisa. La, agay. Awan pas kang manang. 5 Gisa. Side out, side out. Lindy. Ninya, ngiga ninya. Out from nowhere. May kalit lang abot si ninya. Ala, pinuspusay nas palo-palo. Pokot ang tirang Tinang. Bilang dam. 11-5 na, 11-5. Para daog na ang Team Talisay. Serbisyo Iris. Iris again. Side out, side out. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dugan sa kusog nga bawo. Ala, Kalay. Para Tinang. Tira ninya. Out ball. Okay na atong bakbakan na. Double bakbakan ni Reha sa Burlas. Barangay Lagtang, Talisay City. Sponsor niya ni Mayor Samsam Gulyas. Konsehal Batayo, Konsehal Kanyeda. O ni Konsehal Fernandez. Mao na atong mga sponsor ha. Organize ni Boss Inting o Under Pitik Partner Promotion. La, may buyok na si Ninya. Ninya 3-shot combination. Ninya. Tukmuran Tinang. Nabigla si Iris. Out mo lang tira. Size G sa size G. Serbisyo Lindy. Para City ni. Ninya. To Lindy. Grabe mamuspos. Auto. Uwen, City 11 na. City 11 ha. City 11. Ayaw kakain nila. La. Lindy again. Out ball. City 11 ha. City 11. For the win ang Team Talisay City. Serbisyo Bila. Lindy. Jasly. Nangilog. Aba, pumasok. Wala, panalo na ang Team Talisay City sa atong game 1 na, sa ato ang bakbakan na women's volleyball dayon-dayon mga kaibigan. Binaog sila sa game 1. Coming up next, game 2 kaibigan.